Saan si Kiyon? Si Kiyonski. Hindi ko mahanap si Kiyonski video. Ang tagal na kaya. Knock. Di pala yun si Kiyonski. Kiyonski kaya yun. Ito yung ginagamit niya, no? Sino yun? Si Kiyonski nga! Kiyonski! Guys, we need some video. Kiyonski! The video thingy. Kiyonski! Guys, try to open this. The puppy. We need to open this. The popular Kiyonski video. Oh no! Oh no! Si Kiyonski guys! Si Kiyonski guys!